wabarakatuh. Pada kali ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan sebuah kisah yang paling kita cintai, kisah orang yang paling kita sayangi, kisah yang paling kita rindukan untuk terus bersama-sama dengan beliau di surga nanti. Amin. Marilah kita simak sebuah kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai turunnya wahyu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi, tahun Gajah. Mengapa dinamakan tahun Gajah? Karena pada saat itu terdapat raja dari Yaman yang bernama Abraha. Dia sangat benci dan kesal terhadap kota Makkah dan Ka'bah. Karena pada saat itu kota Makkah dan Ka'bah membuat orang berbondong-bondong mendatangi kota tersebut. Mereka beribadah menyembah berhala di sana. Dan itu membuat Raja Abraha iri dengan suasana ramai tersebut. Dan akhirnya Raja Abraha memerintahkan seluruh pasukan bergajahnya untuk menghancurkan Ka'bah. Aku adalah Abraha, raja dari Habasyah. Semuanya harus tunduk kepadaku. Wahai pasukanku, marilah kita hancurkan Ka'bah. Ketika Raja Abraha dan pasukan bergajahnya ingin menghancurkan Ka'bah, maka sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 1-5, ketika itulah Raja Abraha dan pasukan bergajahnya mati di tempat itu. Itulah peristiwa tahun Gajah dan peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kelahirannya membawa keajaiban yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seluruh malaikat untuk membukakan pintu-pintu surga. Semua yang ada di bumi menjadi tenang, semuanya menjadi tentram. Langit pun menjadi terang, tanaman tumbuh subur, angin berfoy-foy. Dan yang terjadi pada bayi tersebut, keluar cahaya yang luar biasa menerangi seluruh kota. Itulah bayi yang belum pernah ada namanya sebelumnya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Apa itu yatim? Yatim tidak memiliki ayah. Karena saat Nabi dalam kandungan, sang ayah Abdullah meninggal dunia. Dan kebiasaan penduduk pada saat itu menitipkan bayinya untuk disusui oleh wanita yang tinggal di pedesaan. Maka dari itu Nabi Muhammad disusui oleh Suaibah. Akan tetapi hanya beberapa hari saja. Namun kemudian Nabi Muhammad disusui oleh Halimah Sa'diyah dan dibawa ke desa tersebut. Maka terjadi keajaiban yang luar biasa di desa tersebut. Tanaman tumbuh dengan subur, peternakan berkembang biak dengan sangat banyak. Maka itu membuat Halimah Sa'diyah sangat mencintai Rasulullah dan menganggapnya sebagai anaknya sendiri.
Saat usia Nabi menjelang 40 tahun, Nabi sering berdiam diri di Gua Hiro. Karena pada saat itu adalah zaman jahiliyah, zaman di mana penuh kebodohan, zaman penuh kemusyrikan, zaman penuh kekejian. Dan itu membuat Nabi sering berdiam diri di Gua Hiro. Saat usia Nabi ke-40 tahun, maka turunlah wahyu yang pertama dibawakan oleh malaikat Jibril, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. 5 surat tersebut memerintahkan Nabi untuk senantiasa membaca, dan membaca, mencari tahu kebenaran tentang Al-Quran, dan memerintahkan kepada kita untuk senantiasa belajar dan mencari tahu kebenaran Al-Quran. Setelahnya, Al-Quran turun secara berangsur-angsur, sehingga Nabi wafat pada usia ke-63 tahun. Sebelum Nabi wafat, Nabi berpesan kepada umatnya, "Wahai umatku, jika kau ingin selamat, maka berpeganglah pada dua hal, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis." Semoga kisah singkat Rasulullah ini bisa membimbing kita untuk menjadi hamba Allah yang mulia di dunia maupun di akhirat. Amin. Tepuk tangan hadirin semuanya, Masya Allah. Luar biasa Kak Erni. Siapa cinta Nabi tepuk tangan, siapa cinta Rasul tepuk tangan, siapa cinta Nabi, siapa cinta Rasul, siapa cinta Nabi tepuk tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kak Erni, terima kasih.
pinter ngaji, pinter nari, Alhamdulillah. dapat melestarikan tarian Nusantara. Iya. بارك عليه وعلى آله فاهتز ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل إلى نهاية التمام حملي فلما اشتد بأطاق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك أشرق البدر عليك فاحتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وراقي أنت مصباح صدوري ويا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا
حسيني مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يسعى يا كريم صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي اغفر لي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا
alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thank you.
lagi lagu Jibril, lagu Jibril.
bisultanil awliya'i as-sayyidi Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa anhu dengan Islam. Wa ila hadratin Nabi Adam wa Ummi Siti Hawa alaihissalam, Sayyidah Hawa alaihissalam, wa ila Nabi Ibrahim alaihissalam, wa ila Nabi Ismail alaihissalam, wa ila hadrati Malaikat Jibril alaihissalam, wa ila Sayyid Subakir alaihissalam, wa ila hadrati Sayyidina Bayi Hazim As'ari Budiran, wa ila hadrati Sayyid Ahmad Asrori Al-Safi Sayyidulillah ilhamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya ya rabbal alamin. Usun ila ruhanati wa jasadi. Sedaya keluarga TPQ Al-Mukhlisin, sedaya santri-santri kula lan wali-wali santri kula, lan sedaya calon santri kula lan calon wali santri kula, lan sedaya ustaz-ustazah lan sedaya operator TPQ Al-Mukhlisin, khususipun Mbah Kakung, Mbah Sumadi, Kaya Alif Babati, ini kamu mungkin belum palingan silah balafiah, bukan palingan tetap kiat iman Islam insan pun, di barang mengenai dadas yang ikan ahli dikir, ahli syukur, ahli sabar, ahli rezeki, ahli ibadah. Mungkin-mungkin bagi mantan akhir pun umur, mungkin-mungkin tansah kepada husnul khotimah, bukan palingan gampil nazak pun, bukan palingan alus lepas ikon roh dan mungkin bukan palingan liceng dunia, liceng akhirat. Dipun paringono bahagia tentunya bahagia tegelar, dipun paringono dunia mulia akhirat, amin Allahumma amin. Sa'ulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga sareng-sareng donga kula ingkang maos panjenengan ngamini mugi-mugi kelanten amin jenengan muga saged sekompak saged sareng mugi-mugi Allah tansah mirengaken lan mugi tansah ijabah ing napa kantos nyuwun kita sedaya amin. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kullu sam'in rasul ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa amdin sallallahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa fil mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wal afiyata fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla mautina wa rahmatan inda mautina wa maghfiratan ba'da mautina. Allahumma hawwin 'alaina fi sabati mautina wan najata minan nar wal afiyata min sabab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dhurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnini bi halalika an haramika bi ta'atika amman sifatika bi fadlika amman ismaka. Allahumma a'inni ala bidzikra husni bi ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Biridallah bisabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hadiyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Matur suwun sanget rawuhipun para ibu-ibu mugi-mugi saged bekto barokah manfaat masyarakat. Selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.